Ma'am, apato wa? Zibun de はい。払いますか？はい、自分で払います。いくらぐらいですか？いくらか。1万5千円です。ああ、安っ。アパート安い。は9人ですから。アパートは彼氏がいない友達いますか？いっぱいいます。紹介してください。はい。よろしくお願いします。はい、後でです。彼氏 Facebook、は日本人ですか？ Facebook いえ、フィリピン人でフィリす。ピン人です。日本に住んでいますか？いえ、フィリピンに住んでいます。LDR. LDR です。大変ですね。はい、しょうがないです。我慢します。別れたら私に聞いて。別れたら私に教えて。別れたらdaw, oshite, kudasai, sabi. 別れたら、 Mm. Pag 別れ nag-break daw kayo, ma'am, sabihin mo sa kanya. あー、いえ、外です。Wari ka, ano sabi, ano nang vocabs? So, 別れたの。Kuwareta. So, 別れたの。Kuwareta. Di ba, ano, kuwareta, kuwareta. Kuwarita, nasira po yun, di ba? Nasira pala yan. Wak- Wakareta. Wakareta. 喧嘩の時、僕に教えて。何のHa? Kapag mag-away daw kayo, sabi mo sa kanya, ma'am. Ay, ah, Megさんは日本はどこ住んでいますか？ La. Nigata ken ni sundimas. Ah, Nigataken. ano siya, gata, Ken. Gata. Kaya po pala maputi. Ayun. Ay, nakita na. Ayun, nakita mo na pala, maputi. Megさんは、opo, nasipat ko po. Mani ay masyo. Mani ay Handsome masyo. mo ne. Meg さんは仕事は何ですか？Shigoto wa nai desu. 仕事はない。 Ryugashi shimasu. Nag-aaral daw siya, ma'am. Nag-aaral lang siya dito po? Walang work? Pinag-aaralan ka niya, ma'am. Paano mo daw siya sasagutin? Hala. Kinilig si ma'am. Okay, sige, Mina. Ayan. Okay. Arigato ka sa'yo. Bibigay na lang ng lugas. Ang palay. Sarasama desu, sensei.